Salamu alaikum, balima l'islamé, beka sokomada foli be. Anshira ere la, ala kankle ere la. Gere masiba, ala kanbe kisi. Ni sako, jubu sako, ala kanbe sako di ama. Mena ni video ke sokomada ina. Page be e réseaux sociaux sans fait beko MJD. Koyen soro e réseau la bi. Mais, muso koma na isoro domini muso nyogon bora ibe remercier beleba fu MJD nye femi labo ka bla nga TikTok ikono non kume ka chanter na ya takata partager que j'ai bien fait de les sortir a unitie actionna a jarani. C'est une manière de me défendre, mais aye kuma mi sebe ne ma foko ye image bla ko digrana de mo shima menda mo shima mene umuda ko fe publier ka digrana na mo ma boni fe yene de bolo borana parce que ku me ka feinta nye fe kuma de me kon langolo be yoro dola nya nyini de ka nyeda feinga nyeda la ka ngo ngon ne langolo yo ngon te fe njuguye nya di nchede ma ndo nyero ko mama ubiki tora no fe c'est mieux de publier nya partager. Où est le problème? Ça m'appartient. Ou à n'inte fin du gouye? Morobe ka toro ni koro mi tarado ni fena n'inte fin du gouye. Non. Fembe wele ko fin du gou oteni. Et puis ma boka bla mana sraka. Moro e chantage de kena anofe. A unitie, a fait bla. Mais même il faut y ambisoro mena joldo. Na obene umuka femi bla. A obeka ta ifrake mi fo ayada bla. Anto jamana kono mogo te seka mogo sigilento Europe kono ni wolo vla kalfale no mogo mna katoka boka bla jf ko fabula fatene lare et puis ni mogo ba foko fabenena ate dignena an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kisin ne mabala ayi aforo mo amo tora bene toromuna moi-même je sais que je suis lucide dans ma tête mais fait nga famille kono mogo chama touché ubika wele ou ma femme. Parce que a kera mogo nyena de ko fare durane na mi ga nyere ka intimité bobo ku blabla jefe nkun fe parce que nkun ngolo wulila o make amaketi au ka fem blali imagine blali amantoro ni foyi mogo fe ni imagine bla atentoro ni du tete no ni du tete do erezo to so ala ere muso lebu bora erezo ka erezo maswala ni ya netai erezo sonala fenjugu de toi mais minu nyeni labo a beni Muhammadu che ulle bu bene bolo menta labo ma bangete ma marati ntake eni mborai jelu sugaro inyebe nununa jine tenelare nera di jine ale fane ba ikabila wolonvla ama wola kono mi meseka jina ko kuma bone umuda kono ama wola kono o jina neni ibo kengi bi dakanela e réseaux sociaux la e fane ba fene ibla jie kono koni ne ka mission sur terre yikika nike mais ni be kuma ibene de omboala demi kalfale no la e ta fe memeleke nin kadne umuyi nya bon horondari la melekeni kouradne ika woloso denya ate den boyane elle est innocent denye enfant innocent ne umuntenga ko tarasaka no énervera mbe fendo fo o edimi kumai me melekeni na tonyo baga danane umuma ate tonyo me ala ma kalfanyima yoronya ala kunanga basugu bedama fo e basugu ne dembe kasiere akasigane papa oba yira kafaba occupé la katemeika ite denfe ni be denfe ibe fara imuso nyogon deuna ni be denfe iti muso nyogon fenge dakorobo e réseaux sociaux la nous deuni parce qu'il ba do ni yake ou fenebu e retourner idée ni kama den keleni PDB bolo waidun wolonvla ala ya kalfanela ne den folo elle a 18 ans
ne bangena olaya ko la doya ko korobaya ya au université de la vie. Toi, tu crois que moi, mi 18 ans, avec ta université là, tu vas vous faire déminer que au la France. Moi, ma deuxième fille, elle a 16 ans. Elle va au lycée. Moi, ma troisième fille, elle a 13 ans. Elle va au collège. Tu vas vous donner umuka dengo te kulengei. Wa tu vas vous blâmer ali ni connaît denchera il faut qu'il ça. Wa obeka djine mi faut. Tubabu de bene ka djine ko donga temene yaraka parce que lube mo do ali yenya na fe tubabu be min do djine la na on fara fiado ante nyogo toro ko djine ne ma galonti ku fode mais djine tien tubabu blembo do ne ni nga assistance social ba ansigira me djine ko baroke wallahi bile wane shike pari ne ka sokono ne kumbe bada ka kantike tubabu ko nga dabla ngonta dabla nyinga papier boka yirula mo ko metane ka so chef me fera ne ka salon aw ne na otikelene ne de be mo do furake fi sabililay ne be fade mo la ka lado ka furake ka kenya ka labla kataka nta kuma fo mo abe famu Keita mananga ke smile black adi e be to ka fili smile la kana to ka numbla ni mo be video la be video nyakasa ika smile o jatemne ika smile o jatemne be fili smile la abi mo ka video nyakami ko no me kuma nyana mana ya to nga fenge tranquille o la me bo erin na ka nga fenge wala sa kana nyaka neba e ka vi bena ni ne ma tierno e ta do koni e bora ka fo mo ma ko fato ko mo bi yeli la dia e fene ki da do dame kumana neba i baro ne yida dame la ro mi domina ke i jugera e réseaux sociaux sans fait ne umu de bora nga ma be ngo muso ya la ngateke al no ne dugu ko lo fe ki la ke ay ne soro do mi kumbi datu mo ko ma fuko karsa e horoni ko fem karsa e ladiri ali na dana ineni woneni ne umude bi bo erizola kanansikia ngoma ukitoi ki photo ta ka blanco fe na TikTok kono mene madeli ki fanini il faut le fanini mi banini il faut le banini eta do ke manisi réseaux sociaux la ka foko umu balaira doro ko mo tigeri la kaba kuma te ko tigeri malla wallahi ne maraka de piri 100% wallahi ne bukardi ne refa de na maboka nebo wallahi ne jole ne bukari wuro na feredi wan inyebene farnya tugula ne fa caractère de benena wa iki dabo mohoni mali jolidonche na yi sigisi sa ko jolide iba fo ko jolide na na le baka ko nyomina nila mali jolide nti itaire ango yorofi jolide nti itai iye mo utoro iye jolide yere toro uta foto ko do ye folo kui ame o menunu bi genga buko kui parce que nunu ma doni fenfe e de be ka nunu ko be sisa ibu kuni mo bla nyona imana bo ki sigi ko bingi e mu nge bingi nga mogala e mu nge bingi ka carrière la e nana bingi ni ko la do nyime ki bora ko darani kunja ibora darani kunja la ina na ko werela e yito la yise no maliko kelela wana e mo mta be sangele koka e wulila no e wulila grand sœur jena na fe kite jenebla fo ete imami foma alishini obibole e mana wulike e be fa fo mo ma sa fe ngona yi la jame yeledi John me erezo na ete se John ma ibe teme jona shinwa uka santimu no fe ani ko mo ba kele menu jo san fe ko kifle ibe boy be mo fara ibu glu ebe se ki siri kebe wajuluke ebe se ka dame kuma fo jiye wuli la koy kanona ne ka fanya nyini ne ti yere fura ke flo inyana ko mo munu bitifle ko bitifle mu ngama wala obita yeli ladi iye nyogolondi abeni wolo ba che iye nyogolondi e nyogolondi ko Facebook bina ja ini joni muno ja ne
e ni mɔgɔ sugu nunu sugu nunu ne tɛ n da don nunu da la ne ma tila mɔgɔ ɲɛnamaw la kuma tɛ nunu ma e bi o nunu de tɔgɔ bɛ e da k'e t'o bila e tɛ video kɛ ni m'o clasher e tɛ video kɛ ni m'o tɔgɔ fɔ o kɛra e ka oxygène ye je suis asthmatique oui mais jinɛ bɛ na awɔ jitigi matigi umu kelen ima sori janka se umu fila gafure hawa umu saba bora janka se umu nani jorobo sita umu duru batugune umu woro naren blonda wolonwula ka umu banyangara kulula jinaw ka umu morini chenyi bonzo baha balaira mode walju mode ne bora walju de la ne bora moru de la ne jamu ye fembai balaira ya fembai dugutigi mode ne bemaka e dugutigi nyamina umu nyamina neba nere de princesse pulo ardo chorno ardo kala bolo tigi flake fama dono muso fama gafre hawa karambe kala harasun sumaya oyi fo bankas awo ni ne tara bankasi bilayi talayi ne mamuso ye princesse awo ne mamuso ye fama dende ne mamuso fa ka manda be fo arajo la dongodo men ta tɔgɔ fɔ ya i b'a boucler morni cɛni mɔdi i ka ko sera balayɛrɛlakaw ma i b'anw ta bɔ a la anw bɛ fɔ anw de ma ko jinɛw mɔdi ni jeliw b'anw majamu u b'a fɔ anw ma de ko jinɛw mɔdi awɔ ne tɛnɛn de ye sanu sɔrɔ ka sanu sɔrɔ fo ka dɔ don a ka jakuma kulo la jinɛ bɛ gofa la u b'a fɔ tugunɛ maraka tɔgɔ dɔ a bɔra anw de fɛ yen n'aw tɛ fɛnw dɔ a b'aw daminɛ e y'i ba i woloba la k'i tugun t'a sidɔn kɔ faransi min ko ko ala tɛ tiɲɛ kira tɛ tiɲɛ ne ma kɛ tan ne de bɛ kɛ tan e bɛ se ka danbe kuma fɔ k'i ba fili k'i tugu dununba wele t'a sidɔn kɔ faransi aw bɛ yala erezo la ko ala tɛ tiɲɛ ko kira tɛ yen ko makan tɛ yen aw den kalite sugu de bɛ bɔ k'aw b'a fɔ k'aw bɛ yɛrɛwoloya kuma fɔ mɔgɔ ye k'e bɛ fa bange mɔgɔ la ni fatoya yɛrɛ ni ta tiɲɛ ma duruma tugu mɔgɔ kɔ e bɛ se k'i ba balolen sigilen to mala cogo di ka n ta sidɔn ta k'i affiché ko ye ba ye depuis e y'i tuguya depuis e dikali e ye muso to seli la i ka so live la muso bɛ seli kɔfɛ ka t'i fan bɛɛ fa chiffon na ka n'i jɔ ka molobali dɔn kɛ la ilaha mamadu rasulullah uzula mina shaitanir rajim mun b'i la walide muso tari ka so seli eri sera o bɛ seli la i y'i pan i tari kun fa finimugu la ka n'o du i kun i bɛ manamana dɔn bɛɛ la live la mɔgɔ b'a la ko dɔ bɛ seli kɔfɛ hali i tɛ ka mɔgɔw lamɛn e ka aw ka wolo silamɛdenya la ka mɔ silamɛdenya la bi aw bɛna o ɲi wɛrɛ a fɛn kan ko tɛ ne bɛ tugu aw kɔ à partir d'aujourd'hui n'a y'i ja tile i ka ne fa nini tile i ka ne ba nini n t'i jaabi n kumana ya min na i bɛ ka zoliden min ta ka associer na ka manamana kan fɔ n'i bɛ kuma tiɲɛ fɔ dɛ wallahi bilayi
et ti fani badi walay et te flade o kate nyini e petit si ke be do fo mo ma depuis wolo le ma tiens fo ça fait jaimena et réseaux sociaux là ibeni kuma nubela jaibi ka galore da mo la akala kama iki ka petit de lixia ke ka mo tu Facebook ta Canada jali mare a wuli ka jo aselenga nyalinga ya fam net ni sugunu net no nga video la ere ete mo mi nga video la je dongo da ka video kono kuma ebe ka bo kala matugodi une personne insignifiante pour toi ebi ka don to di ka ka ko ke ere kenemo ebi ta fato famuna dane fato na fama ekoi e ka kene ne kuma kele ne fiye chito ko tala kui al ni i ka genetique ke kane fanne bane ni rezola ti ba de unge fala ya nyini ne wanya fo kui i ba de tu be ka fa kele yi après je ma fe je ka foni na manasa i ba fo ko MJD ale fa na bari tai e mana on sora MJD ko la yawa MJD ka mi majane uye minga sirikila ode majane wane bo fon foro be uka siriki ko de majane wali shini nu ko siriki de ne be ndadu fe kola ani sisa no be ka se nyerema sino ne beta MJD ngawle atutike iba muno MJD la ire tukulo nu lamuna parce que beziti bolo ete fa radio et réseau la imana wuli kibe mo do ya ko ker no fa ko be video ke ide la kana sigle de ker envoie de ker bisous envoie de ker ide la kana wala ne fa ker bembo mbaga ker bembo nde wolo vla ker bembo nfuruka ker bembo awglo no namna kuma wera bawda ngone ka furu to ko de bawda kono ne che to ko de bawda kono. Ça fait kalo comme fora TikTok kono ipera no le bina boko no Facebook la o etiene ya o ne che sonia o ne sonia o ya nwa video MJD encore une fois au merci ni MJD no bi fe ayi soro do mu mapmare mais ne soro yene defa o mi digre la bi fa Oluveye musoudi muso baw muso ngano sebe mau ubika fensu kum partager maya fato fin sifoni tala ika fato fin sifoni tala MJD nu ti fe ko neba o yere be ku yere nyini la parce que yuka kelechi iye beblu la tie un négri social ite muso ufe oludume muso ufe ite demsenu ufe MJD bi demsenu ufe wani mi togodo noni MJD nunu maki den placer le sababu e ka fo matu da batarati walde ni mi yeredo ni MJD nunu wallahi bilen nunu ne be dem bibolo a beni wolo de nunche ni nga bange wolo vlache men kalian somaina ni mi yere eresezi kay ip me to mi folo erezola ip me boka video ke iti mo go fanini iti mo go banini sani ki take mu balaira conseiller mini conseiller mbi conseiller de inkama mbi conseiller inte mo juguye mbi conseiller fanini yem banini me juguya tengono nene ko mo ma kile ki kadinye mbesa ite goyanyi iyene fare ni fabi bulu iyem bade ni babi bulu ibe jinene ni mina yikungodo mais ika koma ngonye je te déteste pas wallahi bila je te déteste pas digalba moi umu balaira je ne te déteste pas parce que nyensi ki oronda la benyana ngi ko kadinye nti déteste wallahi alikiyama shiganeni ika kliganeni estime bana menti déteste nte enta kama
Nte tieni srata ikama. Wa melekene mi bibolo. J'adore la petite là. Bilay manamana kate. Sisi kokadini. A beni wolo de nous sisi kokadini. Sisi kama ntikele. Nono ni moro kele koke. Ni den bibolo. Ni ye den kanuta. Mbito i den kama wala ntikele. Sisi kama netikele. Ibika molo bala chamange tiktoki ngono. Ntika kuma ete kui. Ibora katan ni nimi befone maika live la. Ntika kuma ete kui. Wallahi billahi sisi kokadini. Wadigal. Itike foshiye. Itike ne foye. J'ai 37 ans. Tu en as 33. Ibe kene doronde. Ibe ni mina farasi digal adabla. Iba donga video la. Kuma nimbora kome video kika. J'ai du mal ka video juguma kika. Iba do mina nanoya. Domi yisiki kakashi kuifa. Netari nyajiji. Falato la kashi mandine. Wallahi billahi. Neti feka jiye falanyela. Abe mo repoussé. Faut me rebe kuma do fo. Ibene blane be kuma do fima erezola. Je suis pas fier de moi. Amandigne. Iben bla. Mbe modo bonda kono mba fima. Je suis pas fier de moi-même. Amandigne wallahi billahi. Kamo djuguma prononcer moroma. Amandine umi. Aline de niye betizike. None ipini après hine benemne. Nine ko moroma kle ke le kombi faire. Kuma bana yini. Ne ye kunu dikali miye erezo sola. O dikali le kouradne. Ne be fe kaka o dikali bayini. Dikali. TikTok tiche. Dikali. Ikmbi siki ki mamso mi fo. Dikali. Mamso inaje. Dikali depuis domina. Elle le boubla la erezoka. Dikali ya sukubeke. Adablati. Dikali. Nere kungonti toko bli. Nyen kalaka. Nyen kali wolo domila. Ngonti toko erezola. Men nyo foni kele de ntiki kele. Mbi ladidi. Iyene nende. Menti nini. Ntika ke komesira idanyere. Ayi. Mbe kuma ife. Iwolo deni kama. Sisi kama dikeli. Ala kama. Kira kama. Nabi nyuma kama. Ni dunumba wele nini kunta. Anini MJD défense tay. Anini mana ko erezo sosolai. Adabla. Digal keme bita ilaje. Utife. Ubiyali lari. Digal. Chamamba fo. Okumana digal eti live usuya. Digal ala ni kira kama. Fo profil kelengla tibulu. Iga yala live kono nana. Digal ibina adono ni baby fe. Digal. Inere kele la sa. Wallahi no ne live sikika. Fen bita tegere fi kunga yele. A bebi ni ine nefene fi. Digal mamay. Digal ba ema mauye alisa. Ndogoni ima maudo alisa. Ndogoni erezo soso bi maudu. Iye mi fone makunu amane toro. Inyana ki jugu ya bene kono neti kele. Ijugutenyi. Billahi digal ba ijugutenyi. Komi ka sirinya kibina boka minka erezo la utere. Etna foi blable no. Ko klefla na mi mabla. Etna foi foble. Nema digal donj mene de la ka video kika. Donj mene de la ka boka nsigi. Ka video ke. Konye video damne. Foka taba. Konye en kuma droni fima. Akuma okuma video me fala bila ba ko wera dila. Adoko tikiti juweza. Neti sika juwa ki la maro femidu. Ne tisika juwa ki edikella. Maro femidu. Abike. Ni masa te mokobulu. Ika gelene maturu. Ko chara ima. Nsonama. Ni yemfanini. Ate digina mafongo ko kacha ima. Ni yembanini ate digina mbafo ko kacha ima. Me komi chalenu ima. Nabe na ke sababu ye ki kameleke ni dado kumana. Adabla digali be mina. MJD yoro MJD ko yene ladi. Parce que nebe mina nere ya erekuni amai. Uma galofo. Amai. Ukonga tamfrake.
nti tan furakɛli yɔrɔ la mais n ka furakɛli ɲɛ mun ye n bɛ ka fɛn min kɛ réseaux sociaux la k'a dabila ka n den 7 lajɛ k'a dɔn ko n bɛ ka fɛn min kɛ réseau la bi do sini do a bɛ se ka k'olu ma kɔlɔlɔ ye an bɛ Europe de Europe man ɲi n'an dimina an kana dimi bɛɛ yira réseaux sociaux kan ko dɔ bɛnnen do dɔ la ni dɔ ye ni mi togo dɔn e den i sinamuso b'a la n'a dira i cɛ ma a dira i sinamuso ma e b'a dɔn ni den minɛna e la a tɛ taa dasi la o juguya kɛra e la yɔrɔ min tɔɔrɔ bɛ dara e ka yɔrɔ min ne den labanna ka tila ka taa di e bɛ min fɔ ne umu bɛ n sabali bi mun na ne den fɔlɔ kɛra major ye bi mais ne bɔra furu kɔlɔn min na degun ni tɔɔrɔ min ye ne sɔrɔ yen ni ne m'an tɔgɔ dɔn ne ka min bɛ 16 ans ni 13 ans na u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a mɔgɔ kelen bolo o de la réseau la ne bɛ dɔ kɛ ka dɔ to i bɛ min na live la dabila digɛl i ko ka di mɔgɔw ye ka sɔrɔ nenni tɛ kana mɔgɔw kanu bi sini k'u neni e bɔra ka min fɔ réseaux sociaux la ninnu tɛ kɛ i juguw de bɛ tɛgɛrɛ f'i kun na digɛl i bɛ ka ne umu neni dɛ mais i jugu tɛ ne wa n tɛ fari jugu kan n'o dimina n bɛ kuma parce que n'i ye mɔgɔ tɔɔrɔ a fana bɛ dɔ fɔ denmisɛnninw a ye sabali réseau la ne b'aw fɛn fɛn neni colère de bɛ kuma parce que aw bɛ toucher n cɛ la aw bɛ toucher n denw na aw bɛ toucher n fa ni n ba la aw bɛ mɔgɔ pousser ka kɛ mɔgɔ jugu ye hali k'a bɔ ne da kɔnɔ ko n'i ye nin kɛ n na n fana bɛ taa sisi don ta k'a bɔ ta a bɛ min da n kan kɔfɛ ala de b'a dɔn parce que n'i y'a vidéo ye kɔfɛ a bɛ digi n na a bɛ ne pousser ka ne bila kuma kolon fɔw la a man di n ye a y'a dabila dusukolo kɛ minɛ komi kunbɛrekuru sa mɛlɛkɛnin lajɛ sa la petite elle est innocente i bɛ na réseau la diɲɛ bɛɛ bɛ kɔ bi mɔgɔ tɛ réseau in na bi ko min t'i kɔ n'i ka ko kɛra tan tɔ a da duguma foyi tɛ réseau la i den ka bon ni réseau ye fɛn min bɛ e bolo diɲɛ kɔnɔ bi wayi dun o y'i den bi ni den minɛna e la bi e bɛ so bɔ min k'i da kɔnɔ ah i bɛ so bɔ min e b'a dɔn ni den minɛna e la tu vas pas supporter i bɛ k'a fɔ ko ne min bɛna kɛ hehe e de bɛ kɛ fatɔ ye digɛl jinɛ nenni dabila i yɛrɛ ko jinɛ bɛ dɔw la a bɛ dɔ minnu na digɛl ne y'o dɔ ye a dabila n b'i deli ala ni kira kama n'i dara la hali tile kelen ko jinɛ ko bɛ yen i yɛrɛ ko jinɛ bɛ mɔgɔ dɔw la ko jinɛ bɛ dɔw la k'u tɛ hali u si dilan fɛ i y'o fɔ yɔrɔ digɛl ne umu tɛ n si dilan fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ réseau lajɛ i b'a dɔn ne sigilen filɛ n si dilan de kɔnɔ digɛl jinɛ bɛ ne la a man ne yɛrɛ i ko jinɛ bɛ mɔgɔ minnu na u tɛ labɛn fɛ digɛl ne ɲumanba dagabanaden cɛ ɲumanba ne bɛ bɔ réseau la ni sawura min ne jinɛ tɛ n b'a kɛ mun na digɛl mun tanya bɛ ne umu sɔrɔ ka jinɛ tɔgɔ ta ka da n yɛrɛ la i ko jinɛtigi yɛrɛw k'u tɛ sɔn ka kolon gosi digɛl ne tɛ kolon fili mɔgɔ ye dɛ mais ni ne ye min fɔ kolon na o de don ne mamuso de ye dɔngɔnɔ ye n'a kun ye min fɔ kolon na a tɛ wuli digɛl ni mɔgɔ bɛ se ka jinɛ bɔ a yɛrɛ la ne de b'a bɔ n yɛrɛ la jinɛ ne dabila a dabila a kɛ woloden kama i ka jinɛ ne dabila a dabila n tɛ fɛ u ka wuli kama i b'a dɔn ni mɔgɔ ye ne neni ne b'i jɔyɔrɔ minɛ kojugu parce que fɛn min bɛna k'i la a man di n ye digɛl fɛn min bɛ ne kɔ a tɛ ɲuman kɛ dɛ tasarali bere de b'o bolo mais nin video kɔfɛ digɛl n'a ka di i ye togo togo a kɛ i ye n faamu
mais même fille digal premier mbora réseau là comme so défani muso mo digal ni là MJD ka devoir bara muso défani do et donna amour la wa bani digal ba da femi keri hier là ça fait mal dem senu ba je kan dungudu ça fait mal mais nina kana fara akeba nyokunga ma fika boka video ka kita do rek de mais isse mbola don don mo bi bolo bokuna to bolo ka sori ma furi segiko marche arrière ta boni mono don don ni ma boni mono ni ka MJD yere mi de minila iba fo mo nyamo di MJD te dem senu klengala de ne ko no conseil de nema fato tene mais ñu ko conseil me fem yira erizoka fato yadu awo nya erekoni me fem yira erizola amay parce que mo ko na ne ko ni mo kena ko nga boka ta kule TikTok live kono ani nga live mene sokoma fo ermi mbake muna douleur de bene kola j'ai l'ombre à l'étroit nya fo bay ni douleur benka mais live mene mi baroke ni moy abe douleur bonka mon assistant social elle est là au courant a tes problèmes c'est ma mia ken ne numéro mi o de may atem balika occupé nduna atem balika foike mais a konona na ke chien méchant ye ko côté kun fait wa fente te men krefe nyenyera affiché yemi fo ko nyemi ke ko maraka don ta ke tienu ima galofo nye femi ke nye soni ke ramalo nya erekoni wa nye ja fadeli nga mo fe ola o ya nwa dukoi otika sai mfa o ya fara molo mba o ya fara molo ali nga femi bora no mi ka foko lingeri ko fenjugute fenjugulo amanga bo nye fem fene ta plage la no mi ka foko fenjugute fenjugulo manga ke France na manga mo fili yerema o lui nga ererui mo yala ni bora jimina bebe fili ne nga fili erekoni ne o ya fadeli fene o benono no ereda katene ekam mais ibalane no ne la muna mo mi masi ima digal mo ko ima kile ko karse ko kadi nyotoy nete hypocrite iyene fara kelemnga ni ndongo ba kelela ala kana here ke nyere mako wulum fay ibagara mari ki ka live mene parce que ibe feka keleke ibina minu kele to tula ni ene to fa be fanga so iyene ta yene ki ka cible mungama anga fara nyogona iko erezo video ke digal nete video ke layo aw kan ne ke video ke layo ne be boya ne be nga conseil de di ni ko nyena ma be ne ba ke ina fo dunumba ye malangulo yamke no ko sugunu kera ne be video ke ne nyera bonya erezo no wa be ne bonya mais aw de video ke law willa ko fo ka briefing bonga ko fo ka ne haiba oda nana nun be isabali sirantere wani ko mesrinya fene komi erezola bebe sirane digalba de nye o de kadiye digalba ne umu balayra mesrinya ede erezo soso ina nyogonte ede numéro 1 ne ede bora bebe do o jariye awo mesrinya faneni kupunta fe baneni kupunta fe anga nyoko haiba kupunta fe membi deni balayra boy ka kula mesriye nsona igayena balayra ale besira mo minye e réseaux sociaux la o de mande presesi o kuma njariye oh ne buy ka kula kana ne fi ka live la ble kana ne fi ika TikTok la ika Facebook la ble basique mbe mi nyini fe
ne yɛrɛ de tɛ fɛ ka n ka kow ye réseau kan bilen réseau videomani ko n tɛ fɛ ka n associer a la bilen c'est pas trop te demander de n y'a demander ni bonya ni karama de aw ka réseau videomani ko ne Oumou je suis pas videoman pour mes enfants il faut que n ka n ka image bɔ a la i bɛ se jinɛ cancan na awɔ e ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ yen i bɛ se a bɛɛ la mais ala ye min dɔn o wasara mais n'i m'i togo dɔn n'i m'i togo dɔn i sinamuso b'i den lamɔ n'i m'i togo dɔn i sinamuso b'i den lamɔ n'i m'i togo dɔn i sinamuso b'i den lamɔ n'i m'i togo dɔn i sinamuso b'i den lamɔ i ko jinɛ min tɛ na n b'a to olu ma n'i sɔmina jinɛ kɛlɛ la i t'i bolo don mɔgɔ kamankɔrɔ kaba dangelen bɛ gufa la n tɛ kuma tugun kuma banna yan no jinɛ yɛrɛ bangena mɔgɔ la 7 b'a jɔ i ye a tɔw bɛ taama i kɔ n ye 6 fɔ kaba dangelen bɛ so kan a ka salamalekun ala ka tile yɛrɛ d'a ma ni ye n tɔgɔ mɛn tuguni 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 a tɛ kɛ basi k'a la bɛ dɛsɛ n t'a fɔ réseau kan dɛ ne tɛ kuma yan bilen réseaux sociaux la n tɛ mɔgɔ si jaabi tugun parce que a man ɲi n denw ma Mali joli denw aw ni ce a yɛrɛ ko ko n ka taa n furakɛ n furakɛra wa n kɛnɛyara n y'aw ka kuma faamu votre message est bien passé sisan n'aw bɛ n ye aw bɛ na n joli de ni lamɛn ye n bɛna abonné aw ka page la comme d'habitude n'a ye fɛn min bila don min n'a ka di n ye b'a aimé nka nka sari kalajula sangoyi n'aw sera a ma fais avec modération comme denw de ka d'aw ye denko fa de bɛ aw la n'aw tɛ fɛn fɛnɛ ka fatɔkɛni k'a la a ye se n ka sari ma ni modération ye denw de ka d'aw ye denko fa de b'aw la a tɛ fɛ ko ka denw de sɔrɔ n'aw tɛ fɛ ko k'aw ka denw sɔrɔ ne bolo a yɛrɛ ɲuman aw ka 7 ninnu n taara sikatiriki la wa n nana ni kuma min ye n'aw tɛ fɛ ko ka denw sɔrɔ a fɛnɛ k'an ka faw a tɔgɔ ye di Siriki y'an ka antidépresseur ye a fɛnɛ k'an ka antidépresseur to yen awɔ anw dépressifu an fɛnɛ ka sari a y'o to yen a bɛ kora fɔ a b'a la nisɔndiya aw de ye nin bɛɛ wuli dɛ n kun bɛ yan mɔgɔ si tun tɛ n dɔn n kun bɛ to ka n ka musɔrɔnin biri n kunna ka bɔ ka na n ka bagabaga kɛ ka don wa n'o kun kulela ka ɲɛ kɛta ka kuma bɛɛ b'a laminɛ hali kabala TV bɛ n partager aw taara baga n ka sari sigilen ma kɔlɔkɔlɔ bagamali ka baga kalajula sango ma k'o tata ka taa bɛɛ bila n'a ye kalajula bila ni ne fɛnɛ bɔra ka kow kɛ jɔnni y'a bɛɛ sa n'aw kuma se Siriki ma ne tɛ nin bɛ tɛ kɛ sa a bɛ aw ka fɛn star bezi an y'aw dɔn cogo min fɔlɔ n'aw ka star clash ni n'aw ka fɛnw ye a y'o kɛ aw ka mɔgɔ tiɲɛ dabila a ye nin ko kura minnu daminɛ a y'a dabila digali min don fɛnɛ n'aw bɛ digali ni sisi fɛ komi aw b'a fɛ cogo a ye min fɔ ne a y'a ɲɔgɔn fɔ a ye peut-être aw b'a fɔ a ye inbox la je sais pas peut-être aw fɛnɛ dɛsɛlen don a la je sais pas n'aw bɛ digaliba fɛ n'aw bɛ sisi fɛ a ye kuma fɛ digali ne Oumou yafalen n'i ma i ye fa nɛni fɛn fɛn fɔ ma n yafara i ma i ye ba nɛni fɛn fɛn fɔ ma n yafara i ma komi n ye yafaw deli n b'i ta tɔgɔ fɔ n bɛna bɛɛ tɔgɔ fɔ yan bi digali n balayira n yafara i ma an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ réseaux sociaux la i fɛnɛ ka yafa n ma
Isufu Dumia Delforo. Nkelenche. Awo. Oye la gare susu. Nya farima. Masa ninga kunare. Mfene chama fima. Mais fene inde umbla. Yen chebla. Yen nga famille affichée. Ijotala. Kela de bekela nini. Mais ya fama Allah ni kira kama. Mfene ya falendima. Nima ya fa oyika durai. Bete kumbe. Mko dusu tikili. Mami jakte. Nya befe ma imanjabi. Ite erzuereka. Ya fane umuma. Ya fama Allah kama kira kama. Kanye malendi jimina bebe fili. No bora jomena. Jonga mirire. Général. Awo. No tekele law. Mangene for you. Where koko fade be now. Sigo. Eba do grand sœur ele mangene for you. Pardon ya fa borofa. Me mi kan to mama kono de. O yoron me ne minyo ijode. Minyo ma kono ma ya folo. Mi kan to man kono. Awode. Eti se kitage minyo foni fugulando ye ali biwosa koma now. Katoka fo ko zetem to you. Otebe. Ya fa borofa. Toni 223 ni efene be TikTok kone kitentoi anga ya fanyo ko matui kelemai ambe malendeni ne dogonu de obey au ka fembe kune no fe na ye nga femie erzula ay klaselke aka na fanin banen ken taw jabi me femfe duna na uche bega ya fama grand sœur mai ale kumolote na ya ale ndro ale fene be bo abe robe ka shon makoroni na du ye femi fo jie be ba mine awo ko orozi de kortike orozi orozi de kortike kele de tike jote kele na kui mais ma chérie coco enne be kele enne tikele ya fa borofa ya me nkumna ere farane ningalo kai koti ega ya fama ayu to osebe orozi ya fama ne dia ne tene de to fo de ne ma se alema balisi nti ya fa foi del efe nsere mari bakele balisi be bakele ke balisi nti ya fa del efe ele kanga ya fa del bafe ka kla ka tuguni akwani gorobne saki baraba nunu ka do sanga di ba ma khodo akola ka yala ko jon wera tuguni abka jon wera to fo nti balisi ga boyine ebe se to de café iba mako ya fade lefe fade donila ni tara ni busan kati sore ito do wera fo iba ngiba de ni John wera tora Jonga miri je crois que abana koi awa bana voilà Côte d'Ivoire non ni to commenter kelela ebe ni jone na be to sebe nani ne kam sera Côte d'Ivoire ma ni to manko Mariamba ngwene badi demi se ka bane nia ne masi maram masa nti ya fadelo fene fere masi maramba ma nya conseil nga conseil usarama elle s'est améliorée sur le réseau ay soma nga conseil usara maramba ma masa o itan masa États-Unis mbagara masa ma me nyem mam so de neni ola mbagara ma donc là fin fait trop ko baneni mikla ka page nga bonga vidéo la mikla ka be bonga Facebook kono ko sira sangare wa sirante ya fa de life nyem ke fenena pour ga bekele no ka ke kone sero luma ye noy o tesra yo ya fa fo de fo solo mani ya no akaboy esra sangare fene 15 junior nya ke nya je 15 junior ere maneni fare bila 15 junior ya fa te delife wanima boka ya fa delife ni nyim pola nga ya fa delife do la 15 junior mbe fronto bladu la ere maneni abado grand sere kumulote no abada korobomna abado mangena benda korobomna wa ofene bagara minu manno fe ala ka ya fa ambema jo bala fene Prince no Prince encheri ne jitiki matiki do
bore janga fo aye bo kabakana kabana ga ko prince de bene cheobe fasada prince le de kile prince yem flan nyogoni mo de no bla nyogona me musoroba nenna njoma kola prince ga yafa demizigi prince ali shinimbi prince ju fara walai demizigi prince mbi ju fara walai parce que de fene bagarama aw yafa te de la fe koy ali del foro mindo o yen chéri de nye yafa de la fe muna musoroba nchoroba ka yoro parce que ndekone nay parce que a fene be dende ne da mo ka ale cheni kuma to mai adamai ni be kuma be dende mbwala et puis be to ka baka chon doni mise foma abe kole ni tukutuku bari mina ara nyumana ka information ka kun kantara ka so e del foro wallahi ne ku yan fene former kole la faut kole o de ne ka formation de del foro ne kunye ne former kole tukutuku bari la del foro ne kumbe kode ka réseaux jana nte ya fa foi deli jana na ka shingo mufe jana de maboka ne burja wala nte ya fa deli jana fe wa ni ye jana sore ni ye jana soro yorole me fa banyana jana ni Naomi madame Sulupu ya fa te de lo fly fe Naomi bora ka Sulupu jenza mbele nti ya fa de la le ko fe nti ya fa de Naomi fele mais sympathisant kono moko be ya fa borofa Attends, pour que yera sa ko fe ko dani fene wa nte ya fa fo del dani fe sera dani fene ma yorod me fen fe sympathisant au be ko sirigi mo ko sirigi ne umu bi fe nyo fo be me aye nga fare la wuli ko ju aba usigi ka ko de keto la je ni cheni ngara kuma mo be fe ne manju me san fly ngono ala mi do wasara no sirigi ko mi mba obulo aya fo ne umi no msaka mi ngemboke angon ti seka fara nyonga groupe kono bla obe bodo sita nete jo mais anga fara ka nyonga na irzula anga nyonga to irzula amai koma obe ko kone de mai ne de bora bi irzula asetu fena wa abo ay asetu nenne no fe asetu pardon belebele ba asetu Sénégal voilà ko nga ya fadel asetu fena fe asetu e fena ka pardon ne re dogoni bega ya fa saran jakte fene ayata soro koina asemata bulumata saran fene ka yafa bagay kele fen fekera erizula ne umu depin nana erizula nye kele fen feke beka yafa nema nintene dame nintene tabiai akunkanga kenari akunga kunfe ngaso ama enaba wa seru muso aisa naba kontaten nasa ni mo kera jama nyema yi nyema korodi abebe kemina abebe kumina wa ale mi meso abema ori nyema yi me nana no del fro e fencha mafoni adona malame me nyabe ye horo nyimba fo del fro e fencha mafoni umi ni nku ya lame ko chama kuntike oche buba wa nefa buba no yi soro eno fare be buba fene na me ko me fra kene ke boyede ko buba fene wa nga buba soro man ko sirigi na todo ali badara dabo badara sigleno ko ne ka femi bora erozo ka ko e mato sinyumai ko no le tiesara kale na todo ne furusiri ayire igana akana na nche nenne o mandi yere yoro mekele ganche uru no o yanga la gere akana nena ayatui afna caractère de ni benitaru ayatui erozo susu ina anga kele dabla on bedi malendui amperi malendui bega ya fanyoma ne baro ne umukuma ngwaushi mbudo mado ko video ketula au shima video keneka ni eni au shima video keneka ni eni mais ni ne dimina ne ba fam pega so ni makoroni c'est pas bon amai mais mi foyer ni kofe no minye mangange erzola
Oh, c'est où faire bes no kholas. Ndigal, comme yo ko jinete una. Oh, netekma. Sinon, ala mi do wasala sa. Enga bebe dale flega kuma. Abaka no khola. Apana. Ko laisse-moi. En John me lo kona sidu. Anga kele dabla anga klonu nga yeleke. Malien diw. On ne funa safne nyoy. Ni ko pere na basa bedu. Anga kele dabla eruzola. Anga nyogo yerba dabla. Anga nyogo affiché dabla. Anga classique. Classique chi. Anga na classique ka nyina wolo dongo. Tunga mai. Tunga ti dambe do abe denyuma le do. Aw ma ivarien yo be boka classique. Ube classique ube kulengeke. TikTok live wire ne ko benima anga kele dabla ne ka live dale no be anga klon nga yeleke me anga ka anti so de la anga no to erezola sa ne ko ni ateke ka temeninga non nyina na mingo o fele ka ya fama me ngon ba do nyi befo soldat o yenyere o kungoloti ano tu na me boko nyini ngo tarami o le vidéo ke comme toko de ka gele o le vidéo ke me toko kele min be ma cité ali kiyama sala tuti ke ro nti ya fama toko kele be ma toko en cité wanta cité wa ali kiyama sala tuti ke ro nti ya fama parce que inte galon te la fe inte ha iba ba fe inte nyira ba fe diena mo be donga ka boni nti fe nti ya fama ali kiyama. Voilà. Oh, c'est où tu m'as dit, ok. Nye do fuma. Voilà, ye toko isebe. Bomba supprimer. Ya fatise ka kalema. Ya fatise ka kalema. Pardon, tu sais ka de la lefe. Ala mi do wasara. Ala mi do wasara. Beka ya fama. Ala ka ya fambema. No mi sera ka ya fama fene. Odo. No mi ngo ko masa neni ya fatembulu. C'est ton choix, be masa kadi. Parce que masa neni akakuna. Mais no mi ngo konti ya fa o ka do ko nyenta de sarare. Ango yoron fo yoy. Kasal le rure. Mo shimanye ka umble, ni ede na mo ka yable. Ni ede na mo ka yable. Top mana ma shika shiko ta folle la. No ko shiko kana neto ko mani. O kala de no chew. Aga na to shiko kana mangana fo yo bitkuni ka foto group na info tunde. Ate sabali. Ate sabali. Shiko ta fora chamanchen la. Shiko re vidéo bi kenega. Mo de len shiko blanc kono. Parce que shiko vidéo ke ça écouter vidéo, ne tara solo mo be kana to ko sebe ne bora ka robe ke shon ma korani. Ne fene ta nyana bori. Ne to ko fora do ne be résumé. C'est pas bon. Ni mo ye dana ya daika. Nu ye fen fe kila. Ne kun kanga ni jama be mineri komi ngolo dew. Imaya. Ne kun kanga ni be mineri komi ngolo dew. Nye mo ya ori. Voilà. Merci. Niko dana ya darika ibe be mine komi iyere. Alishini kanumba nola. Kela ukera. Mais femi majane mo ni funi mo ni mo jera nu del faramay. Del faramay. Mais nya farabema. Mi yenche blawo, mi yendem blawo, mi yemmoke ni mamso blawo, ni bebe mo ala, mo ni fini bora je kono ni bebe ni. Femi ni nanfe, erezoko ikani dado abela. Et il faut demander présent de ce ah, présent wa. Ne ma se présent ma de. Présent de ko imbe kalabouché. Masa le mo kande, ne ma se kande mo. Ne ma del ka fo kande ma. Ah, si que le nya fo ka da ko mi ba galati. Bonjour maman. Groupe ko nan del la ka do fo kande ma parce qu'il m'a énervé lui aussi. Toi on t'a envoyé à moi. Sauf que je t'ai pas dit, si toi tu es parti dire que moi j'ai dit ça.
Et de kɛlɛ mais masa ale ma dɛ masa kande ma kande de bagara mais a ka yafa ale y'a mɔkɛ de ye sa Asetu fa do mais kande y'a mɔkɛ de ye o kande y'a mɔkɛ de ye dɛ ale y'a mɔkɛ de ye sisan demisigi forobɛri bɛ yen sympathisant bɛ yen an bɛɛ ko Sidiki an ka Sidiki ko kɛ dɔrɔn ne Sidiki ka ko min bɛ yen n'a y'aw ta min bila n b'a partager n'aw m'an ta yɛrɛ partager c'est pas grave mais an ka ɲɔgɔn fani bɛ ɲɔgɔn baw to réseau la u sɛgɛnna a ma dabɔ nin kama walayi a ma ɲi star yɛrɛ ma n'Ala sɔnna a ma mɔgɔ si tɛ ne y'a la bilen hali n'a y'a kɛ n'an tɛ kuma hali n'a y'a kɛ n'an tɛ kuma voilà bɛɛ ka yafa ne ma Ala ka yafa an bɛɛ ma bi kɔni n kɛnɛyara aw ka fatɔ groupe nɛ sisan a kɛnɛyara jinɛ place tɛ réseaux sociaux sanfɛ Sénégal tɛ ne fɛnɛ wa a tɛ fara ka bɔ nin na hali kuru tɛnɛ kun bɛ ka ne fasada n ka live kɔnɔna na tɛnɛ ma foyi kɛ nin ko in kɔnɔ a ye tɛnɛ to yen a ye tɛnɛ to yen ne yɛrɛ fɛnɛ nɔfɛ mɔgɔkɔrɔba minnu ye nɛni sɔrɔ bɛɛ ka pardonner Ala ka yafa an bɛɛ ma foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ bɛn bɔ mɔgɔninfin n'an ma min sɔrɔ bɛn kɔnɔ an t'o sɔrɔ sisan foyi kɔnɔ nafa foyi tɛ kɛlɛ la ni mɔgɔw ko ne sunguruba ne ma deli ka taa territoire kan jaabili kun tasuma wa tasuma n bɛ tila ka to tobi n'i y'a ye i bɛ kasi tasuma n débloqué sa k'i dakɔrɔbɔ ni to ye ko ne bɛ to ka tasuma dakɔrɔbɔ ni to de wala ne tɛ se ka tasuma yɛrɛ sɔrɔ bilen ka tasuma dakɔrɔbɔ o sɔn jabari ne bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ tasuma fɛ ne bɛ to tobi ka jɛgɛ naji k'o la k'o bila sati la k'a fɔ ko suba tasuma ma dɛ tasuma bɛ dimi tasuma yafa foyi tɛ deli i fɛ yan n bɛ tila sisan i jɔbani n bɛ tila ka to partager ka yafa deli fɛ fa de b'i la n tɛ yafa foyi deli fɛ n bɛ tila ka to partager tu vas voir i ma kɛnɛ de yafa tɛ deli fɛ dɛ e tasuma yɛrɛ yafa tɛ deli fɛ n bɛ tila ka to partager sisan stati la n t'a ye bilen o a ye n bloqué de ne to bila dɔ la dɔrɔn a tɛna ten dɔn tasuma yafa tɛ deli tasuma fɛ yan dɛ tasuma n bɛ to ka tasuma dakɔrɔbɔ ni to de tasuma ka dumuni denya de nana n'olu bɛɛ ye ko dumuni bɛ bila ko ale t'o sɔrɔ ko dun ka baga mɔgɔw ma ko dumuni kana partager n'an ma dumuni partager an bɛ mun de partager groupe bɛ se ka kɛ k'an tɛ dumuni jigin an bɛ dumuni jigin n'an ma dumuni jigin groupe kɔnɔ ka baro kɛ an bɛ mun de jigin a b'a dɔn ne t'a ɲɛnabɔ a dabila yɛrɛ tɛ fɔ mɔgɔ min ye aw bɛ n'a fɔ k'aw bɛ pression bila o kan ko n'i ye nin kɛ n'i ye nin kɛ n m'a bɛɛ kɛ sa e deli fɔlɔ k'olu ye muso furu ko dɔ la a ye video dɔ yɛrɛ kɛ ne yɛlɛla sa k'an b'an ka woro don muso la k'o b'i ba furu ma ko ka t'i sigi réseaux sociaux kɔnɔ k'a tɛ jigin ka bɔ yen kuma dɔw a b'a dɔw kɛ i b'a ye yɛrɛ ko yɛlɛ yɛrɛ bɛna tila la mais a b'i banba quoi an ka nin ko nin dabila ten dɔ kɛra Delforo n'i ye k'i kunsigi siri n ka ma bilen TikTok ni Facebook sanfɛ n'o y'i ye k'i kunsigi siri n ka ma tuguni Delforo Delforo n'o ne ye k'i kunsigi siri bilen ani ka fo page dilan k'o kɛ ne bila yɔrɔ ye k'o kɔrɔ ko ne de ma kini dɔ tobi dɛ ou bien ko n'a dɔ sisira daga la dɛ i b'a dɔn min b'a la
Ko nga jinga boy rezo kan te jigile. Me mena kenu atlisiki. Iya kangarim dani. Mena kenu oy. Iya rani mana ko metri. Mais faut qu'on te tenait boulot. Faut qu'on te tenait boulot. Ah, on y a qu'on va on faut qu'on tout la net au look. J'ai pas de faux compte. Faut qu'on te tenait boulot. Faut qu'on te fasse boulot. Et bien la cobble a fait mon faut qu'on tire on était. Alors fait un dobe amener la yelle. Ah delfora ah faut qu'on te coque à jote delforo. Alors fait nous. Voilà amener la yelle. Ko dugudo delforo bu konti kura kila gla. Ah maro la jo ba fene bulanga tiefo me fe lo ka tike ko ko yiri jugu bana jugu fura de yiri jugu a chauffeur assistant no mabla wa ma jonga la fo non we delforo la me min bimbe gara shikunten so je reconnais non ya la me ni min be gara bi ay femunuke aya yira nari mega fen du mene bla ange nada bla mada blari non ya la me depuis longtemps quand on fait avec modération bi kuntesi ali shiko wo ou be fen feke ni bara udedo awo un poli angoni abo ke koi asekoto yoko ba jelela beni ka jella ko do de ale fana be fonctionner télé beni tougado il est comme ça naturellement kuma to komen beni kuma to do mais dem sanu nunu aw si jugo ya tene kono ne rebe ko kawla wala me kla ka kashi a ben alate ne ko jugo fen fe kem ko fen la erola ne be kla ka kashi no fe shigo ya fo ko video mani ko na ne place tia parce que personne sensible place tia et ne remana kama fenere ne mana ere ka ne ka nyoko affronter o mane famni mais à partir de maintenant mbaw delu ayake ne be ke fleli kelay ame menga live ni ke menga baroni ke sympathisant siriki toko de bala tanga siriki toko bala na koko kera je me sentirai concerné de pas devenir le faux mais ne fatoy aka bureau na ko fe nu aka na ne do ala tinya na bo parce que bébé ga nyana bo pam ne ba fereke di oto no kado na bana ne ba damne o manoko mais ni komi be ayembo akalama nin kanga minge erezola mbake walay horoy kele ne flate awo awo ne kungote horoy kele ne flate no siriki ka komi be avec groupe nuna ayuke ne ko ne de musique fani fo yoromi am fene banga fo reverni ngono ani mo ko rabaw do ambi baroke ni projet mi be ni ya mame erezola ni mi saka mi ke mbake mais le groupe nous faire la nyonga beni marfani sikilo no net saka be contrôler ne dusu ne dusu mo wera dusu do wera ta kai et puis bureau nous na ene do akono galoma yengo ya tinya na bokui ango ti enfo de parce que dusu mi menena débat jaw ni fait nous atebe ni be délibéré la no bebe na mima Fatim kone ne ma foti ga Fatim na Fatim ne bagarama Fatim na foite ngono ayre de kele initil ka ayre ma sino ne ma se Fatim mare Fatim yi se no mo ko ba ko de la sino ka foite ngono walay Fatim na foite ngono ne be Fatim na fon TikTok ka ne ba live la akadi rap ma fe mesirani ibara mo aw ma mi fam nyake tanti fanta flani fana zaninga fe ne ba be eme TikTok kono aw shika kote ne kono demsenu wallahi ko kaba ye munge fe na ita fara kabala
kabaga to soro ida ko nana kabaga musedema aw bin kabalam kabaga sawra do benabi ne kabaga mno jay ñebe ko law ne kabaga dangalen tawi bigoni si sangera be mo kay mais ay kele dabla erezuka kele may ma fo classe tikere classe etien bezi etien na ka son willa page benebula bembolo mu ngama foyi mba partager walay na yo video fefeke mba partager na o man ningere parce que dal foro ko ka jamie ni temi na mbo partager mais goromo nto blare ntane ni partager na yo video ke minu me siriki favoriser no siriki ka ko bora awe chewye na we akeleke nyanka ngaminke mbabla fenfe kai siriki mane umubadi wambora kan minke bi nyake please siriki kama kenyere kama parce que me femina amman siriki ma mandi siriki de la parce que toko de ba alela ni mo ni fini ibonya iba bonya siriki ya jo aka salongono ka horon kuma mi fone umi o sumale no ne shima bien fa kanga donina nune yo nune akli jigna ola dugukolo fembe kanga kunefe siriki ka oronya ode neke beka join siriki ka oronya o yenso na nkera ni beka join ko beke mogodela abeke mogomina abe kuife ore mogoy ay fefe kena nya fara bema alaka ya fambema no demizigi komi be no meseka minke mbake ko septembre siriki nyuma na todo anga mbolo di nyogoma jama khabo abotula ko kaka ketula awe erezo mogoy nete erezo mogoy partageli emeli no mingenara non kanga ndako no kuma mi fodomi mbafo mena obalaka nga femi botele domna bote wulu fa donne ma fo ngonte papa ka ketune non kalara domna ni mpanga boka na fembla nkango ke odone nkango ke odo nkango ko odo voilà ake to bele babaka dilika faire des sympathisants ngono ninga action mi digrawla ya faborofa mo faire des sympathisants ngono parce que kuma do la mba fongo awo ngomo so balangolo minu buta del foro no fe o kuma digra do la o luti la mo ka yafa parce que no du subora dabe kuma akiliza nyana bo amana kele tuko kele ka ke hake mai kwa maya kele ka ke hake mai dorénavant anga nyoko to irzenuna o rek membolo ka fo bay demsenu aw bene dokunundi nene ni fefo masoma ne nyere masawre ni ore danga dia bilibili bay fo ne fane ni baneni mununke ne nyere fawne ni erzuka ne nyere bawne ni erzuka ore danga bilibili bay ne bisika minke ne bi jafa dili mfani banu ni fe be jafa ni mfani banu ni fe surtout minu yere nyena ma balolo tendi loro kara farnya bayne bolo mo ni fenga fokuy ni farnya ra trop mo te farnya foka nina foka aveugle ni ne kuma bolo bi ka fo bay aketo bele babaka nya fara bema beka ya fama wa alaka ya fambema i groupe ko i erezo ko i fenfe wo zoldenu nswanyera ma ya fa ko jeli sugaroi kuni yin tonara nata ere de batiki ni ko nkala ka to mai afo jeli sugaro ile ko na te fe ngabo ya tukuni ko be ba do ko fatoka dengo yimi kaka ndo to ko bla fatoka dengo mai ne fatoka dengo mai sisa ni en kenale ne ndona zoldenu kenara meni ko jeli sugaro bora tukuni kan deun to ko fo ko bene
ala ka tile di an bɛɛ ma ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma an tɔɔrɔ ma ni sago yi o sago ala k'an bɛɛ k'a yɛrɛ sago yi maintenant c'est bon abe salam alaikum ni mu ye bitaye